Hello friends, today I'll teach you a beautiful Rela which is in Rupak Taal. আজ আমি একটি রূপক তালের ছোট্ট রেলা শেখাবো, সেই সাথে তিহাই। তো এই ধরনের বাজনা বাজালে আপনাদের হাতের ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক খুব ভালোভাবে তৈরি হবে। তো সেভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকুন, তাহলে ডিটেলিংটা সব বুঝতে পারবেন। আপনারা রূপক তাল জানেন, তেন তেন না ধিন না ধিন না। আর যদি নাও জেনে থাকেন তাহলে আমার টিউটোরিয়ালে প্লেলিস্টে গেলে সেখানে দেখবেন বিভিন্ন তালের ঠেকা দেওয়া রয়েছে। সেখান থেকে আপনারা এই রূপক তালটি কালেক্ট করতে পারবেন, তালি খালি এবং কিভাবে বাজাতে হয় সেটি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো শুরু করা যাক। Very easiest बोल बड़ी, धा तेरे केटे तक तेरे केटे 2 times, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, all धा तेरे केटे ताको, not ताको, धा तेरे केटे ताको तेरे केटे 2 times, धा तेरे केटे ताको तेरे केटे, घेना धाग धीना घीना घेना धाग धीना घीना, घेना धाग धीना घीना घेना धाग धीना घीना। देन ता ता तेरे केटे ताको तेरे केटे ता तेरे केटे ताको तेरे केटे, कीना ताक तीना कीना कीना ताक तीना कीना, धा तेरे केटे तक तेरे केटे धा तेरे केटे तक तेरे केटे, घेना धाग धीना घीना घेना धाग धीना घीना, ता तेरे केटे तक तेरे केटे तक तेरे केटे, केना ताक तीना कीना केना ताक तीना कीना। তো বলেছিলাম ভীষণ সহজ কিছু গোলবানি দিয়ে তৈরি। ধা তেরে কেটে তাকো তেরে কেটে ধা তেরে কেটে তাকো তেরে কেটে, ঘেনা ধাগ ধীনা ঘীনা ঘেনা ধাগ ধীনা ঘীনা, তা তেরে কেটে তাক তেরে কেটে তা তেরে কেটে তাকো তেরে কেটে, केना ताक तीना कीना केना ताक तीना की। तिहाई बेदम द तिहाई, धा तेरे केटे तक तेरे केटे धाती धा धा तेरे केटे तक तेरे केटे धाती धा धा तेरे केटे तक तेरे केटे धाती तीन, धा तेरे केटे तक तेरे केटे धाती, मिडिल फिंगर, धा तेरे केटे तक तेरे केटे धाती धा धा तेरे केटे तक तेरे केटे धाती धा धा तेरे केटे तक तेरे केटे धाती। কোনো গ্যাপ নেই,
So friends, if you like this kinds of Rela, kindly put your like, comments and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি এখন আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, আজ এখনই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থেকে যান। আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। টাটা।